अस्सलाम वालेकुम। नजूम स्टूडियो से रजा अस्करी आपका अपना एस्ट्रोलॉजर आपसे मुखातिब है। आज हम बात करने वाले हैं 20 मई से लेके 21 जून तक शम्स का ट्रांजिट बुर्ज जौज़ा में होगा और ये महीना बुर्ज अक्रब वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अक्रब वालों के हवाले से बात करेंगे। नए देखने वाले वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन का बटन दबाएं और लाइक, कमेंट्स और शेयर करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं हम वीडियो की जानिब। अक्रब वालों के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो अक्रब वालों का ज़ाती सितारा मरीख पिछले एक माह से बहुत अच्छा चल रहा है। बेशक उनके जायचे के छठे घर में था, लेकिन अक्रब वालों के छठे घर के अंदर मरीख का ये जो दाखिला रहा और कयाम रहा, ये खासी हद तक बेहतर कयाम था। उनकी जॉब के हवाले से मसाइल और मुलाजमत के हवाले से जो भी मसाइल थे, उसमें यहाँ पर स्कॉर्पियो वालों को बहुत बेहतरी देखने को मिली है। स्कॉर्पियो वालों के हवाले से अगर हम बात करते हैं इस महीने के हवाले से, तो याद रखिएगा यहाँ तमाम से अरगान जो तब्दील होने जा रहे हैं। पहली तब्दीली आपके शम्स 7वें घर से निकलकर 20 मई को 8वें घर में दाखिल हो जाएगा और शम्स जो आपके जायचे के 10वें घर का मालिक है, यहाँ 8वें घर में रहते हुए आपको कारोबारी मामलात के हवाले से, मुस्तकबिल के हवाले से कुछ वरिड करेगा, कुछ परेशानियां देगा या किसी किस्म के खौफ में भी आपको मुब्तला कर सकता है। ये इस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ कि शम्स चूंकि आपके 10वें घर का मालिक है और 8वां घर खौफ का, नुकसान का, लॉसेस का घर है, तो यहाँ पर ये महीना स्कॉर्पियो वालों ने अपने मामलात, अपने मुस्तकबिल, फ्यूचर, काम, कारोबार, मुलाजमत, हर हवाले से नहायत मोहतात भी रहना है और माली मामलात के हवाले से आपको किसी भी किस्म की लचक का मुजाहरा नहीं करना है। ये आप अपने पल्ले बांध लीजिएगा, इसलिए कि मरीख का दाखिला भी आपके 7वें घर में होने जा रहा है। ज़ोहरा का दाखिला, अतारत का दाखिला भी आपके 8वें घर में होने जा रहा है। मुश्तरी जो बुनियादी तौर पर आपके 7वें घर में था, अब मुश्तरी की नजरात यहाँ पर 8वें घर से आपके जायचे में पड़ेंगी। ये तमाम तब्दीलियां आप पर किस तरह असरअंदाज होती हैं, इस पर हम बात कर रहे हैं। शम्स के बाद जो पहली तब्दीली आएगी वो ज़ोहरा की होगी और ज़ोहरा 24 तारीख को आपके 7वें घर से 8वें घर में दाखिल हो जाएगा। 8वां घर ज़ोहरा के औच का घर है। ज़ोहरा आपके जायचे में 12वें और 7वें घरों का मालिक सितारा है। ये मार्केश सितारा भी है। 8वें घर में जब आता है तो यहाँ आपके अंदर कुछ जोश, वलवला और तब्दीलियां लेकर आता है। 8वें घर के हवाले से अगर हम ज़ोहरा की बात करेंगे तो सिन्फ मुखालिफ के हवाले से, मुआशरे में आपकी साख, आपकी इज्जत, वक़ार, आपके ताल्लुकात के हवाले से और मुआशरती सरगर्मियों के हवाले से यहाँ पर ज़ोहरा का 14 से 15 दिन तक जो क़याम होने जा रहा है वो खासी अच्छी अहमियत का हामिल है। ऐसे तमाम स्कॉर्पियंस जिनके अज़दवाजी शराकती मामलात में किसी किस्म की कोई ख़राबियाँ रही हैं, यहाँ पर ज़ोहरा की मौजूदगी की वजह से वो उन खराबियों को बेहतर तौर पर हल भी कर सकेंगे। ये भी सॉर्ट आउट कर सकते हैं कि आपको नुकसानात किस वजह से होते हैं। याद रख लीजिएगा, चूंकि 8वां घर लॉसेस का घर है और लॉसेस को कंट्रोल करने के हवाले से अगर आप किसी किस्म की कोई यहाँ पर कोशिश करते हैं, काम करते हैं, तो उस मामले में आप कामयाब रहेंगे।
तीसरी तब्दीली इस माह के अंदर जो होने जा रही है 20 मई से लेकर 21 जून के दरमियान में, वो है मुश्तरी का दाखला 26 मई को आपके जायचे के 8वें घर में मुश्तरी का दाखिल होना। मुश्तरी स्कॉर्पियो वालों के हवाले से दूसरे और 5वें घरों का मालिक सितारा है। दूसरे और 5वें घरों का मालिक सितारा होकर के जब ये 8वें घर में जाएगा तो आपको माली मामलात के हवाले से आने वाला पूरा एक साल कमोबेश निहायत मोहतात रहकर गुजारना है। सरमायाकारी के हवाले से, प्यार मोहब्बत इश्क के हवाले से यहाँ पर मुश्तरी की 8वें घर में मौजूदगी कुछ मामलात में खराबियां ला सकती है। ताहम मुश्तरी 8वें घर में रहते हुए बराह रास्त आपके जायचे के 11वें घर पर 5वीं नज़र डालेगा, आपके जायचे के 12वें घर पर 5वीं नज़र डालेगा और आपके जायचे के 4थे घर पर 9वीं नज़र डालेगा। ऐसे तमाम स्कॉर्पियंस जो प्रॉपर्टी, ऑटोमोबाइल्स या स्टेट एजेंसी के कामों से मुंसलिक हैं, ज़राअत से मुंसलिक हैं, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से मुंसलिक हैं, पेस्टिसाइड से मुंसलिक हैं, उन लोगों को यहाँ पर खासा बेहतर फ़ायदा होने वाला है। ताहम यहाँ पर मुश्तरी का क़याम स्कॉर्पियन वालों के हवाले से यूँ भी फ़ायदा देगा कि अगर आपके घरेलू मामलात में या विरासती मामलात में किसी किस्म की कोई ख़राबियाँ रही हैं तो उन खराबियों को यहाँ हल करने के हवाले से मुश्तरी आपको मुआविनत फराहम करेगा। चौथी तब्दीली 3 तारीख को अतारत के 8वें घर में दाखिले से हो जाएगी। अतारत जो 8वें घर का मालिक होकर 8वें घर में दाखिल होगा तो ये यहाँ पर मुश्तरी के साथ भी किरान करेगा, ज़ोहरा के साथ भी किरान करेगा और इसके साथ साथ शम्स के साथ भी किरान करेगा। अतारत यहाँ पर 3 तारीख को दाखिल होगा और 17 तारीख को यहाँ से मूव कर जाएगा। याद रखिएगा 2 हफ्ते के लिए अतारत का यहाँ पर क़याम होना पार्टनरशिप के हवाले से, जॉइंट वेंचर्स बनाने के हवाले से, अपने किसी भी ससुराली या इन लॉज के साथ किसी भी किस्म की पार्टनरशिप करने के हवाले से, कारोबार में मज़ीद इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से ये मामलात आपको अच्छे असरात मुरतब करेंगे। यहाँ पर ऐसे तमाम अफराद जो स्टॉक मार्केट से, शेयर मार्केट से, इनामी स्कीमों से मुंसलिक हैं, यहाँ पर अतारत का और मुश्तरी का जब किरान होगा तो उन दिनों में इनको भी माली मामलात में बहुत बेहतरी मिलने वाली है। इन तारीखों को मैं आगे चल कर के बयान करूँगा। मरीख जो गुज़िश्ता 1.5 से पौने 2 माह आपके 7वें घर में मौजूद रहा है, आपका ज़ाती सितारा कमज़ोर हालत में था और अब ये आपके जायचे के 8वें घर जौज़ा में, आपके जायचे के 7वें घर टॉरस में मूव हो जाएगा। 6ठे घर में रहते हुए मरीख खासे अच्छे असरात मुरतब करता रहा है। ताहम चूँकि 6ठा घर बीमारियों का भी है तो यहाँ कुछ अफराद की सेहत के मसाइल भी आए होंगे, लेकिन अब जो ये मरीख का दाखिला आपके जायचे के 7वें घर में हो रहा है और यहाँ कमोबेश 7 हफ्ते के लिए मरीख की मौजूदगी आपके पार्टनरशिप के, आपके अज़दवाजी, समाजी और दीगर मामलात के हवाले से तलखियाँ भी ला सकती है, इख्तलाफात भी पैदा कर सकती है, लड़ाइयाँ या अलहदगी भी हो सकती है। ये नज़र और मरीख का ये दाखिला ऐसे तमाम स्कॉर्पियो अफराद के लिए कतई तौर पर अच्छा नहीं है जिनके अज़दवाजी मामलात में अलहदगी हो चुकी है या उनके मामलात तलाक की नौबत तक पहुँच चुके हैं। उनको यहाँ पर मरीख की मौजूदगी कोई बहुत ज़्यादा अच्छे असरात नहीं देगी। ज़ोहरा इस महीने में दूसरी बार ट्रांजिट करेगा और ज़ोहरा का ट्रांजिट 17 तारीख को
ہوگا اور اسی دن مرکری کا ٹرانزٹ بھی ہوگا، اور یہ دونوں سیارگان 17 تاریخ کو آپ کے زائچے کے نویں برج میں داخل ہو جائیں گے۔ زہرہ جو آپ کے 7ویں اور 12ویں گھر کا مالک ہے وہ نویں برج میں داخل ہو کر اچھے اثرات مرتب کرے گا۔ عطارد جو آپ کے 8ویں اور 11ویں گھروں کا مالک ہو کر ایک نسبتاً کم سات ستارہ ہے، لیکن نویں گھر کے اندر جب یہ زہرہ کے ساتھ ہوگا جو زہرہ کے مثبت اثرات کی وجہ سے یہاں پر آپ کو مرکری کے بھی اثرات مثبت طور پہ ملیں گے۔ آپ کے ذاتی برج عقرب کے اندر قمر کا قیام، قمر جو آپ کے زائچے کے نویں گھر کا مالک ہے، آپ کے بیت القسمت کا مالک ہے، اس مہینے 2 مرتبہ آپ کے پہلے گھر میں، آپ کے لگن میں، آپ کے برج میں قمر در عقرب ہونے جا رہا ہے۔ پہلا قمر در عقرب 21 تاریخ سے 23 تاریخ کے درمیان میں ہوگا، اور دوسرا قمر در عقرب 17 تاریخ سے 19 تاریخ کے درمیان میں ہوگا۔ اس مہینے کا آغاز بھی قمر در عقرب سے ہو رہا ہے اور اس مہینے کا اختتام بھی قمر در عقرب سے ہو رہا ہے۔ اس حوالے سے آپ کو یہاں محتاط رہنا ہے، ان دنوں میں سوجھ بوجھ اور عقل کے مطابق کوئی فیصلے کیجیے گا، ورنہ جلد بازی آپ کو متاثر کر سکتی ہے۔ یاد رکھیے گا، قمر جب بھی عقرب کے والوں کے پہلے گھر میں آ رہا ہوتا ہے تو نیند کے معاملات خراب کرتا ہے۔ نیند ایسے قمر افراد کو، ایسے عقرب افراد کو کم آتی ہے جن کا لگن عقرب ہو، اماوس کی راتوں میں پیدا ہوئے ہوں یا قمر در عقرب میں پیدا ہوئے ہوں۔ ایسے بچوں کو، ایسے لوگوں کو نیند کے معاملات درپیش ہوتے ہیں۔ اس معاملے میں آپ نے اپنے معمولات کو حسب روایت یا جس طریقے سے بھی آپ ڈیل کرتے ہیں اس کے مطابق ضرور ڈیل کیجیے گا۔ ستاروں کی نظرات کے حوالے سے اگر میں بات کروں گا تو آغاز کے ساتھ ہی شمس کی اور پلوٹو کی آپس میں جو ایک تثلیث بن رہی ہے، پلوٹو جو آپ کے زائچے میں چوتھے گھر میں موجود ہے، اور چوتھے اور 8ویں گھروں کے درمیان بننے والی یہ تثلیث آپ کے وراثتی مسائل کو اجاگر کرے گی، اور آگے چل کر کے یہ تثلیث مشتری کے ساتھ بھی بنے گی۔ تو یاد رکھیے گا، اگر آپ آغاز مہینہ کے ساتھ ہی اپنے وراثتی مسائل کے حوالے سے کوشش شروع کرتے ہیں تو اس مہینے میں جو نظرات چوتھے اور 8ویں گھروں کے درمیان میں بن رہی ہیں وہ پراپرٹی کے ڈسپیوٹ کو ختم کرنے کے حوالے سے، ان کو حل کرنے کے حوالے سے آپ کے لیے نہایت اچھے اثرات مرتب کرنے جا رہی ہیں۔ یہاں پر آپ علیحدہ جگہ بھی لے سکتے ہیں، رہائش کی تبدیلی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی مشترکہ جائیداد کا کوئی ایسا ایشو موجود ہے تو اس کو بھی یہاں آپ بہترین طریقے سے حل کریں گے۔ 23 تاریخ کو زہرہ کا اور مشتری کا قران آپ کے زائچے کے 7ویں گھر میں بالکل انتہائی آخری درجات پہ ہوگا، اور یہ قران کرنے کے بعد زہرہ اگلے دن اور مشتری اس سے 2 دن بعد آپ کے زائچے کے 8ویں گھروں میں داخل ہو جائیں گے۔ زہرہ مشتری یورنس کا اس قران کے حوالے سے میں الگ ویڈیو آپ کو ایک اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ 1-2 روز کے اندر، اس کو ضرور دیکھیے گا، اور اس کے بارے میں آپ کو یہاں میں تفصیلی اپڈیٹ کروں گا کہ یہ 3 ستاروں کا قران 12 بروج کے حوالے سے کیا اثرات مرتب کرنے والا ہے۔ انتظار ضرور کیجیے گا۔ 25 تاریخ کو پلوٹو کا اور زہرہ کا آپس میں تثلیث بنانا، زہرہ آپ کے زائچے کے 8ویں گھر میں اور پلوٹو آپ کے زائچے کے 4تھے گھر میں۔ یہ پھر آپ سے وہی بات کروں گا کہ وراثتی معاملات کے حوالے سے یہ دوسری نظر ہے جو آپ کو بہتر اثرات دینے والی ہے۔ مشترکہ وراثتی معاملات کے حوالے سے، مشترکہ کاروبار کے حوالے سے، انویسٹمنٹ کے حوالے سے یہ ابتدائی دنوں میں بننے والی جو نظرات ہیں وہ خاصی
اہمیت کی حامل ہیں۔ 27 تاریخ کو عطارد اور زحل کی تسدیس بنے گی اور یہ تسدیس آپ کے ذائچے کے چوتھے گھر میں اور آپ کے ذائچے کے چھٹے گھر میں بننے جا رہی ہے۔ یاد رکھیے گا پائسز آپ کا 5واں گھر ہے، 5ویں گھر میں زحل موجود ہے اور 7ویں گھر میں عطارد موجود ہے۔ 5ویں اور 7ویں گھروں میں بننے والی یہ تسدیس منگنی، شادی، بیاہ اور ان حوالوں سے یا نسبت طے کرنے کے حوالے سے یا رشتے طے کرنے کے حوالے سے بہت اچھی ہے۔ اس تاریخ میں اسٹاک مارکیٹ یا انعامی اسکیموں میں سرمایہ کاری کی کوششیں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ یہاں پر 31 تاریخ کو عطارد کا اور یورنس کا کران آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر میں ہو رہا ہے۔ اچانک کوئی بہت بڑی تبدیلی آپ دیکھ سکیں گے اپنی پارٹنرز کے حوالے سے، اپنی سماجی مقام میں بہتری، اور اگر آپ کو سماجی طور پر سراہا جاتا ہے یا کسی جگہ پر آپ کو کوئی نمایاں مقام یا نمایاں عہدہ دیا جاتا ہے تو یاد رکھ لیجیے گا یہ تاریخ اس حوالے سے بہت اچھی اہمیت کی حامل ہے۔ مشتری اور پلوٹو کا تثلیث بنانا یہ اس مہینے کی انتہائی اہم نظر ہے جو کم و بیش 8 سے 10 روز تک آپ کو انتہائی ساد اثرات مرتب کرے گی۔ یاد رکھ لیجیے گا مکمل کران 2 تاریخ کو ہوگا، تاہم اس کے اثرات آپ کو 27 مئی سے لے کر کے اور کم و بیش 8 جون تک ملتے رہیں گے۔ یہ 10 سے 12 روز کے جو اس کے اثرات ہیں، یہ پھر وہی بات کروں گا کہ یہ کران، یہ تثلیث آپ کے ذائچے کے چوتھے 8ویں گھروں میں بن رہی ہے۔ اہل خانہ میں کسی بھی قسم کی رنجشیں ہوں، پراپرٹی کے ایشوز ہوں، گاڑی تبدیل کرنا چاہتے ہوں، لاس مینٹین کرنا چاہتے ہوں، اہل خانہ کے ساتھ کہیں باہر جانا چاہتے ہوں، یہ تاریخیں بہت اچھی اہمیت کی حامل ہے۔ خصوصاً وراثتی معاملات اور روپے پیسے کے حصول کے حوالے سے ان 14 دنوں میں آپ نے بہت بہترین طریقے سے کام کرنا ہے۔ یہاں پر شرف قمر آپ کا 3 تاریخ سے 5 تاریخ تک آپ کے 7ویں گھر میں آپ کو میسر آئے گا اور اسی ڈیوریشن میں یہ نظرات بھی بن رہی ہیں۔ پراپرٹی کے سے ہٹ کر کے بھی اگر آپ شراکتی مسائل کے حوالے سے کوئی کام کریں گے، ازدواجی معاملات میں خرابیاں دور کرنے کے حوالے سے کوئی کام کریں گے، شادی بیاہ کی کوششیں کریں گے، منگنی نسبت رشتے طے کرنے کی کوشش کریں گے، یہاں آپ کامیاب رہیں گے۔ 4 تاریخ کو عطارد کا اور مشتری کا کران آپ کے ذائچے کے 8ویں گھر میں ہوگا اور یہ کران آپ کے لیے بہت اچھی اہمیت کا حامل ہے۔ یہاں پر آپ اپنے لاسز کی ریکوری کے حوالے سے کوئی بھی کوشش کریں، آپ کو کامیابی ہوگی اور نقصانات کو آپ بہترین طریقے سے ریکور کر سکتے ہیں۔ شمس اور زہرہ کا کران 4 جون کو ہوگا۔ یہاں پر زہرہ غروب ہو جائے گا۔ زہرہ کا 8ویں گھر میں غروب ہونا 7ویں اور 12ویں کا مالک ہو کر کے عارضی طور پر کچھ تعطل لا سکتا ہے، کچھ تاخیر لا سکتا ہے، تاہم یہ کوئی بہت زیادہ خراب نظر نہیں ہے۔ 8 اور 9 تاریخ کو شمس کا اور زہرہ کا زحل کے ساتھ تربیع بنانا، یہ تربیع آپ کے 5ویں اور 8ویں گھروں میں بننے جا رہی ہے۔ اگر کسی بھی قسم کی کوئی انبن پیار محبت کے معاملات میں نسبت، یا اگر کہیں آپ کا رشتہ طے ہو چکا ہے، ان معاملات میں کوئی خرابی یا کوئی ایسے معاملات سامنے آتے ہیں تو عارضی طور پر آپ نے ان دنوں میں ان معاملات کو ٹھنڈے طریقے سے، بہترین سمجھدار اور سلجھے ہوئے طریقے سے اگر آپ حل کر لیتے ہیں تو آپ کے معاملات نہ صرف کامیابی سے حل بھی ہو جائیں گے بلکہ آپ کے تعلقات یا آپ کے رشتے بچ بھی سکیں گے۔ 11 تاریخ کو مریخ کا اور پلوٹو کا تربیع بنانا، یہ تربیع بنیادی طور پر آپ کے ذائچے کے 7ویں گھر اور چوتھے گھروں میں بنے گی۔ اہل خانہ کے درمیان
किसी भी किस्म की रंजिश रूनुमा हो सकती है। 2 से 3 दिन आपकी ज़ौजा, आपका शरीक हयात और आपकी फैमिली, इनके दरमियान में किसी किस्म का कोई तनाज़ा अगर सामने आता है तो आप उसको बेहतरीन तरीके से हल करने की कोशिश कीजिए, गैर जानिबदाराना रवैया इख्तियार करें। इंशाअल्लाह कामयाब रहेंगे और इन तमाम सितारों की जो सादतें हैं वो भी समेटेंगे और जो नहुसतें हैं उससे भी बच सकेंगे। यहाँ पर शम्स और अतारत का किरान आपके जायचे के 8वें घर में 14 तारीख को होगा। 8वें घर में अतारत भी गुरूब हो जाएगा, कुछ ही घंटों बाद अतारत ने यहाँ तुलू भी हो जाना है। ताहम यहाँ अगर आप किसी कर्ज ख्वाह की तरफ से परेशान हैं या किसी से कर्ज लेना चाह रहे हैं या किसी की तरफ आपका पैसा फंसा हुआ है, तो इस दिन एक नज़र बन रही है जिसे कज़ीमी मरकरी कहा जाता है। कज़ीमी मरकरी के हवाले से यहाँ मैं आपको एक अलग वीडियो अपलोड करूँगा और इंशाल्लाह आप उस हवाले से यहाँ पर 10 तारीख को वीडियो देख सकेंगे। 17 तारीख को मरकरी का, तारत का और ज़ोहरा का किरान होगा और ये किरान भी आपके जायचे के 9वें घर में इब्तदाई दर्जात पे होगा। किस्मत के हवाले से ये किरान बहुत अच्छा है। इस दिन आप कुछ भी करते हैं और यहाँ पर ज़ोहरा की मौजूदगी आने वाले 14-15 दिनों तक और अतारत की मौजूदगी इंपोर्ट एक्सपोर्ट के मामलात के हवाले से, बैरून मुल्क सफ़रात की ख्वाहिश रखने वालों के हवाले से उन्हें बहुत अच्छे असरात मुरतब करेगी। इस पर हम हफ्तावार वीडियोज़ में बाकायदा तफसील से गुफ्तगू करेंगे। 21 तारीख को अतारत का और फरीक का आपस में तस्दीस बनाना, ये तस्दीस इस पूरी ड्यूरेशन की आखिरी नज़र होगी। 9वें और 7वें घरों के दरमियान में ये तस्दीस बनेगी। किस्मत में बेहतरी के हवाले से किसी भी किस्म का कोई कदम उठाना आपके लिए नहायत साजगार होगा। इस दिन अगर आप किसी दोस्त या किसी अपने ऐसे करीबी साथी के साथ मिलते हुए कोई बैरून मुल्क सफ़रात की कोशिशें करते हैं, लंबे सफ़रात पर जाने की कोशिशें करते हैं, ऐसे तमाम स्कॉर्पियंस जो आला तालीम के लिए बाहर जाना चाहते हों या बैरून मुल्क सफ़रात करना चाहते हों, उन्हें भी यहाँ पर अच्छे असरात मिलने वाले हैं। हफ्तावार वीडियोस में हम कमर की दीगर नज़रात के हवाले से बात करते रहते हैं। अगर आपने अब तक नहीं हफ्तावार वीडियोस देखी हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाइएगा। अपने करीबी दोस्त अहबाब जो स्कॉर्पियो हों उन तक वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा। अपने कमेंट्स और अपनी राय का इजहार हमें ज़रूर दें। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।